রাজ্যে ইতিমধ্যে চালু হয়েছে অন্নপূর্ণা ভান্ডার প্রকল্প। সেই মতো বুধবার অন্নপূর্ণা ভান্ডারে 28,25,769 জন মহিলাকে দেওয়া হলো প্রথম পর্যায়ের টাকা। ডিবিটির মাধ্যমে এই অর্থ প্রদান করা হলো। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ফর্ম অনলাইন এবং অফলাইন উভয় মাধ্যমেই পাওয়া যাবে। 7 দিন অন্তর অন্তর উপভোক্তাদের তালিকা সংশোধন করা হবে। অন্যদিকে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানান, ডিবিটির মাধ্যমে মহিলারা সুবিধা পাবেন এবং ফর্ম পূরণের 7 দিনের মধ্যেই উপভোক্তার টাকা সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে। टाइगर हाउस में आपका स्वागत है, जहां हर दीवार में है टाइगर की ताकत। और यह है ACL टाइगर TMT रीबार, जो आपके घर को दे ताकत और सुरक्षा। इसके अनोखे रिब डिजाइन साधारण TMT बार के मुकाबले देता है सर्वाधिक रिब एरिया वैल्यू, जो सर्वाधिक बॉन्ड की शक्ति प्रदान करता है सीमेंट के साथ। इस्पात के संयुक्त रसायन और एक एडवांस्ड क्वेंचिंग प्रक्रिया इसे प्रतिरोधी बनाते हैं आग और जंग से। कार्बन एंड मैंगनीज के संतुलित अनुपात इसे देता है सर्वोत्तम लचीलापन और प्रसारण की क्षमता, जो रखे भूकंप से सुरक्षित।